안녕하세요. Buenos días. 같이 기도하시겠습니다. Vamos a orar juntos. 살아계신 주님, 감사합니다. Dios viviente, te damos gracias. 저희를 구원하여 주시고 하나님의 귀한 교회 안에서 하나님의 인도하심과 다스리심 속에 살아갈 수 있도록 인도해 주신 은혜 참으로 감사합니다. Te damos gracias por la salvación y habernos puesto en esta iglesia donde hay el guía del Señor. 네, 우리의 마음과 생각을 지켜주시고 참으로 교회 안에서 하나님 앞에 올바른 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시기를 간절하게 바라고 소원합니다. Te pedimos que nos proteges, también protege nuestros pensamientos y el corazón y ayúdanos para poder vivir por ti siempre. 우리 귀의 형제매들의 삶을 지켜주셔서 우리 인생이 낭비되지 아니하도록 가장 귀한 것을 위해서 우리의 삶이 드려질 수 있도록 도와주시옵소서. También te pedimos que estés con todos los hermanos de la iglesia para que su vida no sea en vana, sino sea muy útil para ti, Señor. 우리 형제매들 삶 속에 하나님께서 삶의 주인 되게 도와주시옵소서. También ayuda a cada uno de los hermanos para que el Señor pueda ser el dueño de la vida de ellos. 이 마지막 시대 우리가 무엇을 위해 살아가야 될지 일깨워 주시옵소서. También despertanos por medio de esa predicación cómo debemos andar en estos últimos tiempos. 우리 생각과 우리의 마음이 다른 것에 빼앗기지 아니하도록 지켜주시옵소서. Y protégenos para que nuestros pensamientos y el corazón no sean quitados por otras cosas, asuntos del mundo. 오늘도 귀한 말씀도 함께 해주셔서 우리 모두에게 참으로 필요한 것으로 가르쳐 주시옵소서. Ayúdanos por medio de ese sermón, esa predicación y enséñanos lo que debemos aprender. 11월 15일부터 있는 한국 집회 또 12월에 있는 스페인어 집회도 함께 해주시옵소서. Te pedimos que estés con nosotros durante el seminario de la Biblia en coreano en noviembre, también el seminario en español en diciembre. 살아계신 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está vivo. 아멘. Amén. 우리 시작하는 말씀으로 에베소서 1장을 같이 보겠습니다. Para empezar, vamos a buscar Efesios capítulo 1. 우리 에베소서 1장을 잠깐 볼게요. Efesios capítulo 1. 에베소서 1장 4절로 5절입니다. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. 에베소 1장 4절로 5절. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. 제가 읽어드리겠습니다. Se los leo. 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 우리 넘겨서 22절, Y ahora versículo 22, 우리 22절로 23절입니다. 22 al 23, 두 구절은 같이 읽어볼게요. los dos versículos vamos a leer juntos. 시작. Y 또 sometió todas 만물을 las 그 발 cosas 아래 bajo sus 복종하게 pies y 하시고 lo dio 그를 por cabeza 만물의 sobre 교회의 todas las cosas 머리로 de la 주셨느니라. iglesia, la 교회는 cual es 그의 su 몸이니 cuerpo, la 만물 plenitud de 안에서 aquel que 만물을 todo lo llena 충만케 en 하신 todo. 자의 충만이니라. 다시 한번 인사드리겠습니다. Otra vez, 안녕하세요. buenos días. 우리 양옆에 또 앞에 계신 분들과 좀 잠깐 인사하겠습니다. Vamos a tomar un tiempo para saludarnos. 네, 반갑습니다. 이렇게 인사하겠습니다. Vamos a decir, me da mucho gusto verle. 우리가 재지난 시간까지 로마서를 좀 짧지만 하루에 한 주에 한 장씩 배웠습니다. La última semana hasta la última semana hemos aprendido libro de Romanos cada capítulo. 또 어떤 내용을 좀 공부할까 하다가
오늘부터 한 6주 동안 에베소서를 같이 좀 배우려고 합니다. Pero desde hoy, por 6 semanas, 6 domingos, vamos a aprender libro de Efesios. 이 에베소서는 너무 중요한 성경입니다. Libro de Efesios es un libro muy importante, 이 실은 에베소서는 교회의 비밀에 대해서 쓰여진 성경입니다. porque en este libro está escrito sobre el misterio de la iglesia. 에베소서가 어디서 쓰여졌을까? Entonces, ¿dónde fue escrito ese libro? 로마 감옥에서 쓰여졌습니다. En un cárcel en Roma. 이 실은 감옥에 쓰여진 성경이 4권이에요. Hay 4 libros escritos en el cárcel. 바로 에베소서, 빌립보서, 골로새서, El libro de Efesios, Colosenses y también Filipenses. 그리고 마지막으로 빌레몬서 4권이 쓰여졌습니다. Y últimamente el libro de Filemón. 특별히 이 앞에 말씀드린 3권은 무엇에 대한 이야기냐면 바로 교회에 대한 이야기입니다. Pero los primeros 3 libros hablan sobre las cosas de la iglesia. 이 사도 바울이 고난 가운데 감옥 가운데 있었을 때 가장 많이 깨달았던 내용이 바로 교회였습니다. Cuando apóstol Pablo estaba encerrado en el cárcel, él aprendió muchas cosas sobre la 이 iglesia. 감옥에선 아무도 없잖아요. Pero en el cárcel no hay nadie. 아마 독방에 있을 가능성이 거의 100%입니다. En aquel tiempo probablemente él estaba como cerrado en un cuarto por sí mismo, ¿no? 특별히 과거 이 종교 사범의 경우에는 독방에 혼자 처하게 했습니다. En aquel tiempo, en ese tiempo de apóstol Pablo, los prisioneros estaban en un cuarto por sí mismos, 이 다른 사람에게 그 내용을 전하지 못하도록 혼자 가두었습니다. para que ellos no puedan hablar ni platicar con otras personas. 이 바울은 이 감옥에서 많은 걸 생각했을 겁니다. Pero creo que el apóstol Pablo ha pensado sobre muchas cosas en el cárcel. 그리고 그 가운데 정말 중요한 걸 더 깨달았던 거예요. Pero ahí en el cárcel aprendió algo muy importante. 놀라운 것은 하나님은 바울을 통해서 많은 역사를 하셨습니다. Sorprendentemente, Dios, el Señor, obró mucho por medio de ese hombre apóstol Pablo. 근데 감옥에서 무엇을 깨달았냐면 그 모든 하나님 앞에 역사의 결과가 바로 교회였다라는 것을 이 감옥에서 깨달은 거예요. Pero en esa cárcel, apóstol Pablo entendió que todo el resultado de todas las obras del Señor es la iglesia. 성경에서는 그리스도 예수 아니란 말이 자주 등장합니다. En la Biblia aparece muchas veces la frase en él, en Cristo. 바로 그리스도 예수 아니란 말은 바로 교회 안, 그리스도의 몸 된 교회 아니라는 걸 이야기하는 거예요. En Cristo, en Jesús, o sea, en la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? 이 구원받은 사람이 교회 없이 살아갈 수 있을까? Un cristiano salvo de verdad puede sobrevivir sin la iglesia. 이 불가능한 거예요. Imposible. 물고기는 물을 떠나서 살 수가 없습니다. Los peces no pueden vivir fuera del agua, ¿no? 사람도 공기가 없이 살 수가 없습니다. Tampoco los hombres pueden sobrevivir sin aire. 구원받은 사람은 교회 없으면 살 수가 없는 거예요. Pero un cristiano salvo sin la iglesia no puede sobrevivir. 교회 안에서 정상적인 신앙생활이 가능하기 때문에 그런 겁니다. Porque en la iglesia, por medio de la iglesia, un cristiano salvo puede vivir una vida cristiana normal. 구원받고 나서 교회 가운데 뭐 하는 건 너무 절대적인 겁니다. Por eso después de haber recibido la salvación, permanecer en la iglesia es muy esencial. 교회가 떨어지는 순간에 실은 정상적인 신앙생활이 불가능하고 정상적인 생각도 불가능합니다. En el momento que uno deja la iglesia, desde este momento no puede llevar una vida cristiana adecuada. 이 빌립보서, 골로새서, 에베소 각각 초점을 맞추는 건 다르지만 다 교회의 중요성에 대해 설명을 하는 겁니다. Libro de Efesios, Filipenses, Colosenses, todo habla sobre la iglesia, pero el punto son poquitos diferentes. 빌립보서는 교회 안에서 역사하시는 그리스도, Libro de Filipenses habla sobre Jesucristo que obra en la iglesia. 골로새서는 교회의 머리 되신 그리스도, Colosenses habla sobre la cabeza, el Señor. 그 에베소는 특별히 교회의 몸, 바로 그리스도의 몸인 이 몸에 대해 초점을 맞추고 있는 게 바로 에베소서의 내용입니다. Y el libro de Efesios habla sobre el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. 이 그 사도 바울의 서신서는 중요한 특징이 있습니다. Las epístolas de apóstol Pablo tienen características muy importantes. 항상 앞에 절반은 교리적인 걸 이야기하고 La primera parte siempre habla sobre las doctrinas 그 뒤에는 생활적인 걸 이야기합니다. y después, al fin, habla sobre las cosas como prácticas. 에베소는 6장으로 되어 있어요. Efesios tiene 6 capítulos. 그 1장의 내용이 무엇일까? Entonces, capítulo 1 habla de qué? 태초부터 창조 때부터 예비하신 교회라는 내용을 갖고 있습니다.
Habla sobre la iglesia que fue predestinada desde el principio. 하나님의 뜻을 따라 만세전부터 창세전부터 이 교회라는 걸 하나님께서 준비하신 거예요. Antes de los siglos, desde el principio de la creación, desde el principio había planeado el Señor la iglesia. 하나님께서 이 창세전부터 왜 교회를 택하시고 준비하셨을까요? ¿Por qué desde el principio Dios había planeado y escogido la iglesia? 이 교회를 통해서 우리에게 주실 수 있는 너무 놀라운 것들이 있기 때문에 그런 겁니다. Porque Él quería darnos cosas muy importantes, sorprendentes por medio de la iglesia. 이 교회를 통해서 구원을 받고 Por medio de la iglesia hemos recibido la salvación 교회를 통해서 눈이 밝아지고 y nuestros ojos fueron abiertos y brillantes, ¿no? 교회를 통해서 신령한 모든 것을 하나님께 우리에게 주실 수 있기 때문에 그런 Y 거예요. por medio de la iglesia Dios puede darnos todas las cosas espirituales. 그 내용이 바로 에베소 1장에 등장합니다. Y de todo esto habla en capítulo 1 de Efesios. 그럼 에베소 2장은 어떤 내용일까요? Capítulo 2 habla sobre qué? 에베소 2장 바로 하나 되는 교회란 뜻입니다. Efesios 2 habla sobre la iglesia unida. 이 에베소 2장에 보면 유대인이나 헬라이나 종이나 자유자나 다 한 교회 안에 참여됐다 이야기합니다. Efesios 2 habla sobre como esclavos, los hombres libres o judíos, gentiles, todos son unidos en la iglesia. 이 과거에 유대인과 헬라인의 그 신분 차이는 어마어마했고 Pero en aquel tiempo la diferencia de estatuto entre como un judío y gentiles era muy grande. 이 종과 자유자, 바로 종과 자유자 주인의 신분 차이도 어마어마하게 많았습니다. También un esclavo y un hombre libre era muy diferente la vida. 근데 교회에서 하나라는 거예요. Pero en la iglesia todos ellos son uno. 왜냐하면 그리스도와 우리가 하나가 된 것처럼 Tal como hemos sido uno, unido por medio de Cristo, 바로 하나님과 인간 사이에 있는 그 죄의 담이 무너졌기 때문에 구원받은 모든 사람은 하나라는 것을 교회에서 그 에베소 2장에서 이야기합니다. entonces ese muro de pecado ya fue quebrantado por medio de sangre de Jesucristo. Por eso ahora somos todos unos en la iglesia. 그 에베소 3장에서 어떤 이야기 할까요? Y capítulo 3 habla de qué? 바로 이 에베소 3장에서는 하나님께서 교회 안에서 역사한다는 이야기를 하고 있습니다. Habla sobre cómo Dios obra en la iglesia. 교회는 바로 유대인이나 헬라인이나 상관없이 하나 된 곳인데 그 가운데 하나님께 일하신다는 거예요. Sea judíos, sea gentiles, en la iglesia todos son unos y por medio de esa iglesia unida Dios trabaja. 특히 어떤 일 하실까요? Y entonces, ¿cuáles trabajos hay del Señor? 사람을 세우고 Como establecer un hombre, 복음을 전하는 놀라운 일을 교회 안에서 하나님께서 해가시는 겁니다. también predicar evangelio para salvar las almas. Todas estas obras Dios hace en la iglesia. 이 너무나 어마어마한 일이 교회 가운데 벌어지고 있는데 Entonces, cosas muy grandes están pasando en la iglesia. 우리 어떤 삶의 모습을 취해야 될까? Entonces, ¿cómo debemos andar? 그 내용이 4장부터 6장까지 나와요. Desde capítulo 6 hasta el 6, 4 al 6 habla sobre eso. 4장 핵심은 하나입니다. El núcleo de capítulo 4 habla sobre, es la unidad. 하나님 교회에서 일을 하시는데 교회는 정말 하나가 돼야 된다. La iglesia, por medio de la iglesia Dios trabaja, pero tenemos que ser uno. 이 하나가 돼 하나님께 역사하신다는 내용을 계속적으로 하는 겁니다. Repetidamente está hablando Dios en la Biblia, en ese capítulo, que tenemos que ser uno para que Dios pueda trabajar. 그래서 4장에서 무엇을 이야기하면 모든 겸손과 온유로 성령이 하나 되게 하신 걸 힘써 지키라고 이야기하는 거예요. También capítulo 4 nos dice que tenemos que mantener esa paz, vínculo de paz por medio de ser, por tener esa mansedumbre y amor. 그리고 그 에베소 5장에서는 서로 사랑하라고 이야기합니다. Y capítulo 5 nos dice tenemos que amarnos a unos a otros. 가정에서, En su familia, 교회에서, en la iglesia, 모든 곳에서. en todos los lugares. 그리고 6장에서는 영적인 전투에서 이야기합니다. Capítulo 6 habla sobre la lucha espiritual. 그리고 바로 이 하나님 앞에 전신갑주를 입으라고 이야기하는 거예요. También de que debemos ponernos esa armadura. 그 내용이 바로 에베소 6장의 전체적인 흐름입니다. Todos estos son contenidos de capítulo, 6 capítulos de ese libro. 우리 에베소서 1장 찾았으니까 1장 5절 한번 보세요. Vamos a ver Efesios 1, versículo 5. 1장 5절 다시 한번 같이 읽어보겠습니다. Capítulo 1, versículo 5, leamos juntos otra vez. 시작. 그 El amor 기쁘신 habiéndonos 뜻대로 우리를 predestinado para ser 예정하사 예수 adoptados 그리스도를 hijos 말미암아 suyos por 자기 medio de 아들들이 Cristo, según 되게 el puro 하셨으니 afecto de su voluntad. 이 에베소 1장에서 가장 많이 등장하는 단어 중 하나가 예정이란 말입니다. La palabra predestinado aparece más en ese capítulo 1. 또 9절 보세요. Versículo 9. 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨으니 곧 그 기쁘심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 정륜을 위하여 예정하신 것이니 Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. 11절 Versículo 11.
모든 일을 그 마음의 원대로 역사하신 자의 뜻을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 계속 예정했단 말이 등장합니다. Repetidamente, aquí sale la palabra predestinados. 무엇을 예정했을까요? Entonces, ¿predestinar qué? 한 사람 한 사람이 구원받을 걸 예정한 것이 아니라 바로 하나의 몸된 교회를 예정했던 뜻이에요. No se refiere a predestinar la salvación de cada uno de como los hombres que van a ser salvos, sino la iglesia entera. 3장을 보겠습니다. Capítulo 3 ahora. 3장 10절 Capítulo 3, versículo 10. 제가 읽어볼게요. Se lo leo. 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에서 정사와 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니 Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales. 11절 11. 같이 읽어볼게요. Leamos juntos. 시작. 곧 Conforme al 영원부터 propósito 우리 eterno 주 que hizo en 그리스도 Cristo 예수 Jesús 안에서 nuestro 예정할 Señor. 뜻대로 하신 것이라. 무엇을 예정하신 말? 교회를 예정하시고 교회를 통해서 지혜를 깨닫게 하시는 겁니다. Entonces Dios predestinó la iglesia y por medio de la iglesia nos enseña la sabiduría. 하나님께서 교회를 만세전부터 준비하신 거예요. Desde el principio, hace mucho tiempo, Dios había planeado la iglesia. 태초부터 Desde el principio. 하나님은 교회라는 것을 계획하시고 교회를 통해서 영혼을 구원하시고 교회를 통해서 우리에게 알려주길 원하시는 귀한 것들이 있었던 겁니다. Dios desde el principio planeó esas iglesias y por medio de la iglesia nos quería enseñar muchas cosas. 그 구원받은 성도들의 교회라는 것도 너무 중요한 것이에요. Por eso la iglesia, o sea, el grupo de los salvos es algo muy precioso. 하나님께 왜 교회를 예정하셨을까? Entonces, ¿por qué Dios había planeado la iglesia? 왜 준비하셨을까? ¿Por qué ha preparado? 우리에게 너무나 주길 원하시기 원하는 놀라운 것이 있었기 때문에 그런 겁니다. Porque hubo las cosas que Dios de verdad quería darnos. 우리가 교회를 통해서 얻을 수 있는 것이 무엇일까요? Entonces, ¿cuáles cosas podemos obtener, recibir de la iglesia? 그것을 우리 에베소 1장 말씀을 통해서 같이 오늘 좀 배워보려고 합니다. Hoy vamos a escudriñar eso por medio de ver el capítulo 1 de Efesios. 오늘 교회 오셨죠? Todos están aquí en la iglesia. 왜 오셨어요? ¿Por qué vinieron hoy? 네, 왜 왔지? ¿Por qué vine? 한번 또 생각을 해볼 문제입니다. Es algo que debemos pensar. 도대체 내가 교회에 있는 것의 유익이 뭘까? ¿Por qué? ¿Cuáles beneficios hay por venir a la iglesia? 아침에 일어나서 TV 보고 차라리 천천히 시간 보내면 되는데 이쁘게 차려입고 오셨잖아요. Todos después de levantarse puede ver tele y disfrutar su mañana, pero ¿por qué aquí todos están? 오랜만에 잠 좀 늦잠 자고 Ah, yo me quería dormir hoy. 늦지막하게 아침도 점심 먹고 이렇게 Y 먹고 puede disfrutar como despacio su desayuno también, ¿no? 오늘 왜 오셨어요? Pero ¿por qué vino a la iglesia tan temprano así? 반드시 무엇인가 얻기 위해서 온 겁니다. Seguramente para recibir algo. 그럼 교회에서 우리가 무엇을 얻을 수 있을까요? Entonces, ¿qué podemos recibir de la iglesia? 오늘 교회에서 얻을 수 있는 중요한 것들을 한번 에베 1장을 통해서 같이 배워보겠습니다. So, hoy por medio del capítulo 1 de Efesios vamos a ver cuáles cosas podemos recibir. 에베소 1장 Efesios 1, 7절을 보겠습니다. versículo 7. 에베소 1장 7절 Efesios 1, capítulo 1, versículo 7. 같이 한번 읽어볼까요? Leamos juntos. 시작. En quien 우리가 tenemos 그리스도 redención por 안에서 su 그의 sangre, 은혜의 perdón de 풍성함을 pecados 따라 según las 그의 피로 riquezas de su 말미암아 gracia. 구속 곧 죄 사함을 받았으니. 이 교회를 통해서 무엇을 얻을까요? ¿Qué es lo que puede uno recibir por medio de la iglesia? 첫 번째가 바로 구속 죄 사함 구원을 얻는 겁니다. Primeramente es la salvación, la redención. 영원히 구원받는 것은 교회를 통해서 얻게 되는 거예요. Entonces, un alma puede llegar a recibir la salvación por medio de la iglesia. 우리가 그리스도 예수 안에서 그 은혜의 풍성함을 따라 Dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 가장 중요한 게 교회 안에 뭐가 아니면 은혜의 풍성함이 있고 구원의 역사가 있습니다. Entonces, en la iglesia hay estas riquezas de la gracia, o sea, la salvación también. 이 구원받는 것은 성령 역사고 주님이 하시는 거예요. Entonces, el recibir la salvación es la obra del Espíritu Santo, es la obra, algo que Dios tiene que hacer. 무엇은 교리문답하는 게 아닙니다. No es solamente contestar las como preguntas. 한 사람 마음속에 정말 생명이 심겨지는 게 구원이에요.
Cuando la vida está implantada en el espíritu de uno, esto es la salvación. 13절 Versículo 13, 제가 읽어보겠습니다. se lo leo. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 바로 그 안에서 너희도 말씀을 듣고 깨달아서 성령으로 인치심을 받았다고 이야기합니다. Dice aquí en él, también ustedes oyeron la palabra de verdad y fueron sellados con el Espíritu Santo. 우리 어떻게 구원을 받았을까요? ¿Cómo hemos recibido la salvación? 어떤 목사님이 말을 잘해서? ¿Por medio de las palabras buenas del pastor? 절대 아닙니다. No es así. 성령 역사고 주님께서 나를 구원하신 거예요. Fue la obra del Espíritu Santo. El Señor me salvó. 어디에서? ¿En dónde? 이 교회라는 곳에서. En ese lugar, en ese grupo, la iglesia. 교회는 나에게 생명을 준 곳이에요. La iglesia me ha dado la vida, ¿no? 나의 생명입니다. Es mi vida entonces. 정말 구원받았는데 교회를 등질 수가 있을까? Uno siendo salvo de verdad puede dejar la iglesia. 전 그거 쉽지 않다고 생각해요. No creo que eso sea muy fácil. 내가 죽을 뻔했는데, Yo casi iba a morir. 내가 지옥 가게 생겼는데 Yo casi iba a ir al infierno. 날 살려준 거예요. Pero me salvó. 나에게 생명을 준 겁니다. Me ha dado la vida, ¿no? 누가 내게 생명을 줬을까요? ¿Quién me había dado la vida? 교회가 준 거예요. La iglesia. 정말 생명을 받았으면 실은 그거에 대한 보답하는 마음이 생기게 돼 있습니다. Entonces, si de verdad había recibido la vida, entonces tiene que salir naturalmente ese corazón de querer pagar, devolver la gracia, 그리고 ¿no? 교회에 대한 진짜 한없는 감사함이 있습니다. Y hay ese agradecimiento infinito en su corazón hacia la iglesia, ¿no? 저도 그래요. Para mí es igual. 시간이 가면 가서 너무 감사한 거예요. Cuando con más tiempo, para mí yo tengo muchos agradecimientos. 교회가 날 살렸구나. La iglesia me salvó. 날 지옥 걸면 날 건져줬구나. Me salvó, me sacó de ese destino de ir al 그래서 infierno. 개인적으로 제가 구원받을 때 그 순간을 계속 생각해 봅니다. Por eso yo trato de pensar sobre ese momento cuando yo recibí mi salvación. 생각하면 생각해서 너무 감사해요. Entonces, cuanto más pienso de eso, más agradecimiento sale. 교회는 어떤 곳이냐? 바로 생명을 준 곳이에요. Entonces, la iglesia me ha dado la vida. 그래서 교회는 나에게 너무 절대적인 곳입니다. Por eso la iglesia es un lugar muy, muy importante para mí. 우리 창세기 29장을 보겠습니다. Vamos a ver Génesis 29, 28장. 28, perdón. 창세기 28장 Génesis capítulo 28, 28장 10절입니다. 28 versículo 10. 28장 10절에서 11절. Capítulo 28, versículo 10 al 12. 제가 읽어볼게요. Se lo leo. 야곱이 브엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳 한돌을 취하여 베고 베게 하고 거기에 누워 자더니 Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. 창세기 28장은 야곱이 자기의 고향 브엘세바를 떠나서 하란으로 가는 장면입니다. En ese capítulo habla sobre cómo Jacob salió de su lugar, su país natal como Beerseba y fue a Harán. 아시겠지만 이 야곱은 형 에서를 속여서 축복을 취했잖아요. Como ustedes saben, Jacob engañó a su hermano mayor y quitó la primogenitura, ¿no? 근데 처음으로 부모의 품을 떠나서 집을 나서 혼자 거니게 된 거예요. Pero por la primera vez salió su casa, sus padres, y estaba solito. 야, 이 브엘세바 광야인데 얼마나 무섭겠어요. Entonces, Beerseba es un desierto, un lugar muy temeroso, ¿no? 이 광야에 뭐가 있는지 아시죠? ¿Saben qué hay en los desiertos? 오, 뭐가 있어요? ¿Qué hay? 여기 늑대가 있는 거예요. Hay como lobos, ¿no? 모르겠네, 뭐가 있는지 모르겠네. 온갖 잡종 동물 다 있어요. No sé qué más hay, pero hay todos los tipos de animales. 거기 혼자 있는데 얼마나 무섭겠어요. Pero entonces, estando ahí solito, será muy temeroso, ¿no? 뭐 덮고 잘 것도 없고 No hay cobija, 될 것도 없고 no hay nada de dormir. 아마
진짜 잠을 오랜 시간 못 잤을 것 같아요. Por eso creo que él no podía, tal vez no podía como dormir ahí, ¿verdad? 여쭤볼게요. 자매님들 그런 데서 주무실 수 있으시겠어요? Les pregunto, ¿las hermanas pueden dormir ahí en lugares así? 광야에서 En un desierto. 바닥에 돌멩이가 막 있는데 Solamente hay piedras. 우후! 잠이 와요 안 와요? ¿Pueden dormir? ¿Pueden tener sueño? 참 안 와요. No puede dormir uno ahí. 저는 잘 수 있을 것 같아요, 솔직하게. Creo que por mí sí puedo dormir ahí, 저는 아무 때나 잘 자거든요. porque yo puedo dormir en cualquier lugar. 쉽게 잠잘 수 있는 상황이 아니에요. Pero no es un lugar donde uno puede dormir fácilmente. 야곱이 오랜 시간 걸어갔습니다. Pero Jacob estaba caminando por mucho tiempo, 잠도 못 자고 걸어갔을 거예요. estaba caminando sin poder dormir. 근데 도저히 피곤해서 견딜 수 없는 상황까지 온 것 같아요. Pero creo que llegó un momento cuando él ya no podía aguantar. 그때 누웠어요. En ese momento él quería acostarse 너무 피곤해서 porque estaba muy cansado. 자기 체력의 한계를 경험하고 Él experimentó el límite de su límite experimentó. 정말 어찌 보면 죽고 싶은 그 상황 속에서 Y casi él quería morir, ¿no? 누운 겁니다. Pero en ese momento se acostó. 벨 것도 없어서 돌베개를 베고 잤어요. Y dice aquí no hubo nada, por eso puso a su cabecera como piedra, ¿no? 근데 그 순간에 야곱이 꿈속에서 사닥다리를 만납니다. Pero en ese momento él en su sueño vio una escalera. 바로 이 사닥다리를 통해서 천사가 오르락내리락 하는 걸 보게 돼요. Y por medio de la escalera podía ver un ángel subiendo y descendiendo. 가운데 이 사닥다리의 의미를 발견하게 됩니다. Y en ese momento él podía entender el significado de esa escalera. 사닥다리가 뭘 의미할까요? ¿A qué se refiere esa escalera? 십자가예요. La cruz. 땅과 하늘 연결하는 사닥다리. Es la escalera que conecta la tierra con el cielo. 자기 영혼과 하나님 연결된 사닥다리. Esa escalera está conectando Jacob con Dios, ¿no? 자기 혼자가 아니라 하나님께 자기 구원하신 사닥다리를 본 겁니다. Que él no estaba solito en el desierto, sino estaba ahí con Dios porque hubo esa escalera. 그래서 그 자리에서 야곱이 너무 중요한 걸 깨닫게 되는 거예요. Por eso en ese lugar Jacob llegó a entender algo muy importante. 16절, Versículo 16, 15절부터 읽어보겠습니다. desde 15. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. 15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esa tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. 16절 16, 같이 읽어보겠습니다. leamos juntos. 시작. 야곱이 Despertó 잠이 Jacob de 깨어 su sueño y 가로되 dijo, 여호와께서 과연 ciertamente 여기 Jehová está 계시거늘 en este 내가 lugar y 알지 yo no lo 못하리라. sabía. 바로 그 사닥다리를 통해서 무엇을 경험하게 되냐면 그리스도의 임재를 경험하게 되는 겁니다. Por medio de esa escalera, él experimentó la presencia del Señor. 여호와께서 과연 여기 계시거늘. Que seguramente, ciertamente Jehová está en ese lugar. 예수님의 다른 이름 뭔지 아세요? ¿Sabe cuál es el otro nombre de Jesús? 임마누엘이에요. Immanuel. 하나님과 우리 함께 하시는 그 임마누엘이 바로 예수 그리스도의 다른 이름입니다. Significa Dios con nosotros. O sea, Immanuel, Dios está con nosotros. 바로 자기 영혼이 하나님 연결되는 것을 야곱이 경험하게 된 거예요. Aquí experimentó esa experiencia de ser conectado a Dios. 바로 야곱 삶 속에 하나님께서 그리스도의 영이 임하게 된 겁니다. Entonces, en la vida de Jacob llegó esa vida y llegó Dios a su vida, ¿no? 그곳을 야곱이 하나님께서 무엇이라고 얘기했을까요? Entonces, el lugar, ¿cómo se llama? 17절 17. 같이 읽어보겠습니다. Leamos juntos. 시작. Y 이에 tuvo 두려하여 miedo y 가로되 dijo, 두렵도다. "Cuán terrible es 이것이여 este lugar. 다른 것이 아니라 No es 이는 otra cosa 하나님의 que casa de 전이요 Dios y 이는 puerta del 하늘의 cielo." 문이로다. 바로 하나님을 만난 곳, 사닥다리를 본 곳, 그것이 바로 하나님의 전이며 하늘의 문이라고 이야기한 겁니다. Es el lugar donde Jacob vio la escalera. Lo llamó él casa de Dios, la puerta del cielo. 그곳의 이름이 바로 베델. Ese lugar se llama Betel. 베델의 말을 뜻은 하나님의 집. Betel significa la casa de Dios. 그곳의 이름이 바로 루스. También se llama luz. 바로 루스란 말의 뜻은 빛이란 뜻이에요. Luz se llama, o sea, la luz, ¿no? 하나님을 본 곳, El lugar donde él vio a Dios. 빛을 본 곳, El lugar donde vio la luz. 하나님 임재를 경험한 곳, El lugar donde experimentó la presencia de Dios. 바로 그곳을 하나님의 집 베델이라고 한 겁니다. Esto lo llamó él la puerta, la casa de Dios, ¿no? 우리가 언제 빛을 보았을까요? Cuando nosotros hemos visto la luz 환난 가운데, en medio de dificultad, de tribulación, ¿no? 고통 속에서 En medio de dolores. 내가 본 빛이 무엇일까요? Entonces, ¿qué es esa luz que he visto?
그리스도입니다. es Cristo. 바로 세상을 비추는 빛을 본 거예요. Hemos visto esa luz que está alumbrando el mundo, ¿no? 내 영혼 속에 빛이 들어왔고 Y esa luz entró en mi espíritu 내 영혼이 하나님과 연결된 겁니다. y mi espíritu fue conectado con Dios en ese momento. 그것이 바로 어디였을까요? Pero ¿dónde pasó eso? 바로 베델이에요. En Betel, 하나님의 집, la casa de Dios. 바로 교회에서 하나님의 빛을 보게 된 겁니다. En la iglesia de Dios, en la iglesia hemos visto la luz de Dios, ¿no? 교회는 어떤 곳일까요? Entonces la iglesia es, ¿qué es la iglesia? 하나님의 집이에요. Es la casa de Dios. 교회는 어떤 곳일까요? ¿Qué es la iglesia? 하늘의 문입니다. Es la puerta del cielo. 내 영혼이 하나님 연결되는 하늘의 문이 교회예요. La puerta del cielo donde mi espíritu puede ser conectado con Dios. 천국으로 갈 수 있는 문이 바로 교회 안에 있는 거예요. La puerta de entrar al cielo aquí está en la iglesia. 첫 번째, 내 영혼이 연결되고 Primeramente mi espíritu fue conectado. 다른 영혼을 연결시켜 주시는 것이 바로 교회라는 것입니다. Y además después puede conectar otras almas con Dios. 내가 교회에 왜 나와야 될까요? Entonces, ¿por qué tengo que venir a la iglesia? 내 영혼 때문에 나오는 겁니다. Por mi espíritu. 내 주변 사람들 때문에 나오는 거예요. Por las almas alrededor. 정말 구원받은 사람이 이 복음을 안전할 수 있을까? ¿Será posible que un salvo no predique el evangelio a otras personas? 불가능하다고 봅니다. 저는. Es imposible. yo creo. 지옥인데 어떻게 얘기 안 할 수가 있겠어요? El infierno existe, entonces, ¿cómo es posible que un salvo sabiendo eso no predique? 내가 하늘의 문을 경험했는데 Yo personalmente he experimentado la puerta del cielo. 내가 어둠에다 빛을 봤는데 He visto, yo estaba en medio de oscuridad, pero he visto la luz. 불가능한 거예요. Esto es imposible. 이 교회는 하늘의 문이며 하나님의 집입니다. La iglesia es la casa de Dios, la puerta del cielo. 교회는 말씀 감상하러 오는 것이 아니에요. No venimos a la iglesia solo para ver si está bueno la predicación. de 교회는 hoy. 뭐 새로운 정보 얻으러 오는 것이 아닙니다. No venimos a la iglesia para recibir informaciones. 통계에 보면 바리새인은 큰 책망을 받았어요. En la Biblia podemos ver que los fariseos fueron exhortados. 지식은 많았지만 구원받지 않은 거예요. Tenían muchos conocimientos, pero no recibieron la salvación. 지금 찾지 못하면 그리스도인도 이 잘못된 생각을 가질 수가 있는 겁니다. Si uno no tenga cuidado, es posible que un cristiano salvo tenga estos pensamientos incorrectos también. 교회는 왜 존재할까? ¿Por qué existe la iglesia? 하늘의 문입니다. La iglesia es la puerta del cielo. 하나님의 전이며 하늘의 문이에요. Es el templo, la casa de Dios, también la puerta del cielo. 영혼을 주님께 인도하는 문이 바로 교회예요. La puerta donde un alma puede ser sacado, salvado. Esto es la iglesia. 그게 바로 교회라는 것입니다. Esto es la iglesia. 골로새 1장을 잠깐 볼게요. Vamos a ver Colosenses 1. 골로새서 1장 Colosenses capítulo 1. 골로새서 1장 13절입니다. Colosenses 1, versículo 13. 우리 13절 같이 한번 읽어볼게요. El 13 vamos a leer juntos. 시작. cual 그가 nos ha 우리를 librado de la 흑암의 potestad de las 권세에서 tinieblas 건져내사 y 그의 trasladado 사랑의 al reino 아들의 de su 나라를 amado Hijo. 옮기셨으니 이게 진짜 맞는 겁니다. Eso de verdad es la verdad. 13절에 보면 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라를 옮기셨으니 Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 구원은 바로 무엇이냐면 흑암의 권세에서 건진받는 게 구원이에요. La salvación es ser sacado de la potestad de las tinieblas. 구원이 아닌 게 있습니다. Pero hay casos cuando hay cosas que no son salvación. 구원이 아닌 거 얘기해 드릴까요? Les voy a contar sobre estas 내가 cosas. 교회 다녔는데 그냥 다녔어. Yo sí he asistido a la iglesia, pero solo fui porque quería ir. 근데 이 교회 오니까 성경적으로 가르치네. Pero me vine a esta iglesia y está enseñando bíblicamente. 이 교회에서 무엇인가 새로운 걸 배웠어. Entonces yo he aprendido conocimientos de la Biblia nuevos. 그런 게 구원이 아니에요. Estas cosas no son salvación. 구원받은 게 무엇일까요? ¿Qué es recibir la salvación? 내가 지옥 갈 운명에서 건진 받은 게 구원이에요. Ser sacado, salvado del ir al infierno. 구원이란 말의 뜻은 건진 받다는 뜻입니다. La salvación significa ser sacado. 어디서 구원받았어요?
Entonces, ¿dónde recibió esa salvación? 지옥과 운명에서. Ese destino de ir al infierno. 자기가 지옥 갈 걸 한 번도 깨달은 적이 없어요. Pero nunca había entendido de verdad que esa persona va a ir al infierno 말씀 앞에서. ante la palabra. 구원받은 거예요? Entonces, ¿esa persona será salvo? 죄송하지만 아닙니다. Perdón, pero no es salvo. 그 구원 아니에요. Eso no es salvación. 내 운명을 자각하지 못하면 성령 역사를 못합니다. Si uno no puede reconocer su destino de ir al infierno, entonces el Espíritu Santo no puede trabajar 죄송하지만 금방 교회 안 나와요. y luego va a dejar de venir a la iglesia. 이유가 뭐냐면 생명이 안 심겨져서 그런 거예요. ¿Por qué será así? Es porque todavía no ha sido implantado la vida en ese espíritu. 이 마태복음 13장에 보면 씨 뿌리는 자의 비유가 등장합니다. San Mateo 13 habla sobre parábola de sembrar semillas, ¿no? 그 비유는 바로 유대인들에게 한 말씀이에요. Pero esta parábola fue para los judíos. 길가가 나오고 Hay esa tierra, 돌밭이 나오고 pedregales, 가시떨기가 나오고 entre espinos, 마지막으로 이 좋은 땅이 나옵니다. últimamente un campo bueno. 이 씨앗을 뿌렸는데 세계 땅에서는 열매가 없어요. Entonces un labrador sembró semillas, pero en 3 tipos de tierra no hay frutos. 이 마지막 좋은 땅에서만 열매가 맺혔습니다. Pero solamente de esta tierra buena salió frutos. 왜 마지막 땅에서 열매가 맺혔을까요? ¿Por qué podía dar frutos esa tierra? 씨앗은 똑같은데 땅이 달라요. La semilla es igual, es una semilla, misma semilla, pero Pero la 이- tierra 이 diferente. 땅은 바로 마음입니다. Esa tierra tierra significa el corazón de uno. 이 땅이 어떤 땅, 어떤 마음일까요? Entonces, ¿qué tipo de tierra es ese corazón? 하나님 앞에 정말 회개한 마음. Entonces, esa buena tierra se refiere al corazón que de verdad había arrepentido ante Dios. 정말 회개한 마음이라는 것은 내가 죄인인 걸 깨닫고 지옥과 운명인 걸 깨닫고 하나님께 나오는 그 세리의 마음입니다. Un corazón arrepentido es reconocer que esa persona va a ir al infierno y venir ante Dios para ser salvo. 나를 구하옵소서 난 죄인으로소이다. Como dijo el publicano, ten misericordia de mí, soy pecador. 십자가 옆에 강도와 같은 마음이에요. Como también ese ladrón, ese malhechor ante la cruz de Jesús. 그 마음이 좋은 땅이고 바른 마음입니다. Estos tipos de corazón es la buena tierra. 근데 우리 시대 사람들이 왜 구원을 못 받을까요? Pero ¿por qué es que hoy en día la gente no puede recibir la salvación? 정확한 성경적 회개가 없어서 그래요. Porque nunca había tenido ellos arrepentimiento bíblico. 우리 예레미야 1장을 보겠습니다. Vamos a ver Jeremías 1. 예레미야 1장 9절, Jeremías capítulo 1, versículo 9. 1장 10절만 보겠습니다. 1, versículo 10. 일장 10절. Capítulo 1, versículo 10. 일장 10절. Capítulo 1, versículo 10. 제가 읽어보겠습니다. Se lo leo. 보라, 내가 오늘날 너를 열방 만국에 세우고 너를 뽑으며 파괴하며 파멸하며 넘어뜨리며 건설하며 심게 하였느니라. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. 이 예레미야가 받은 사명입니다. Esto fue la misión que fue dada a Jeremías. 첫 번째가 뽑고 파괴하고 파멸하고 넘어뜨린다고 써 있어요. Primeramente dice para arrancar, destruir, arruinar, derribar. 한 사람이 잘못 믿고 있는 지식이 뽑히고 내 생각이 무너질 때 하나님께서 건설하고 심는 거예요. Cuando los conocimientos incorrectos son arrancados y destruidos en el corazón y cuando la cosa correcta, la verdad de Dios está implantada, ¿no? 모든 생각이 무너져서 자기 하나님 앞에서 심판받을 죄인인 거 알지 못하게 되면 구원 못 받습니다. Si todos sus pensamientos incorrectos, conocimientos incorrectos no pueden ser destruidos completamente, no puede llegar a salvación de Dios. 이 전도하고 복음 전하고 이게 굉장히 예민한 과정이에요. Entonces, predicar evangelio y compartir eso con las personas es algo muy sensible. 저도 개인적으로 이렇게 상담도 하지만 참 어려워요. Muchas veces yo tengo consultas con las personas, las almas, pero también es muy difícil. 이 사람 진짜 하나님 앞에서 운명을 깨닫고 하는 얘기인가? Yo a veces me pongo a pensar, ¿de verdad esta persona reconoce su destino ante Dios? 그것도 이외에 구원받았다고 하는데 진짜 구원받은 걸까? Y uno dice después de escuchar todo que había recibido la salvación, pero ¿de verdad recibió la salvación esta persona? 때로는 마음속에서 그 사람 영혼에 대해 염려가 될 때가 참 많습니다. A veces me preocupo tanto por su espíritu.
이 구원받은 사람 특징이 또 있거든요. Porque los salvos tienen sus características. 어떤 특징이 있을까요? ¿Cuáles características? 우리 사도행전 3장을 보겠습니다. Hechos 3, vamos a ver. 사도행전 3장 Hechos capítulo 3. 사도행전 3장 19절 Hechos capítulo 3, versículo 19. 우리 사도행전 3장 19절입니다. Libro de Hechos capítulo 3, versículo 19. 같이 한번 읽어볼까요? Leamos juntos. 시작. 그러므로 Así que 너희가 arrepentidos y 회개하고 convertidos para que 돌이켜 sean 너희 죄 없이 apurados 함을 vuestros 받으라. pecados, 이가 para que 참 vengan de la 유쾌하게 된 날이 presencia 주 del Señor 앞으로부터 tiempos de 이를 것이요. refrigerio. 이 너희 죄 없이 함을 받으라. 그럼 유쾌하게 된 날이 온다고 써 있습니다. Aquí dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio cuando uno recibe ese, como cuando son borrados sus pecados. 구원받을 때 마음에 기쁨이 생기죠. Cuando uno recibe la salvación hay ese gozo. 그리고 그때 내 안에 뭐가 들어오면 성령이 들어옵니다. Cuando uno recibe la salvación entra el Espíritu Santo en su corazón. 이 성령이 안에 있어서 새로운 본능을 만들어내요. Y ese Espíritu Santo que está dentro como forma una naturaleza nueva. 그 베드로후서에 보면 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하려 했으니 Por eso segunda de Pedro habla sobre la naturaleza divina. 내가 점점점 하나님의 성품을 닮아가게 되고 Que 점점 하나님을 닮아가게 됩니다. cada vez más yo podré imitar más y más Jesucristo. 그 첫 번째 특징이 뭘까요? Entonces, ¿cuál es la primera característica? 첫 번째는 죄를 싫어하게 됩니다. La primera es que uno va a empezar a odiar pecado. 죄를 지면 마음에 큰 불편함이 생겨요. Cuando uno peca, hay ese corazón muy incómodo. 구원받은 사람이 세상 사람과 아무렇지도 않게 지낼 수가 있을까? Es posible que un salvo lleve bien sin ningún problema, ningún corazón como incómodo con una persona que no es salva. 불가능합니다. Eso es imposible, 그 불가능해요. imposible. 가능하다고 생각하셔요? ¿Será posible esto? 구원받지 않은 사람들 일반적으로 대부분이 죄예요. 만나면. Normalmente los que no son salvos están llenos su vida, todo su estilo con pecados, ¿no? 노세 노세 젊어서 노세 죄송합니다. 이게 해석이 안 될 것 같은데. El canto, vamos a disfrutar. 저도 구원받고 그랬어요. Yo también, después de recibir la salvación era así. 저도 꽤 인간관계가 괜찮았습니다. Antes yo tenía muchos amigos también. 저 친구 많았어요. Tenía tantos amigos, 제 구원을 받았습니다. pero yo llegué a recibir la salvación. 아무 생각 없이 술 먹는 자리에 가려고 했어요. Entonces después, sin pensar de nada, yo iba a ir con mis amigos a tomar. 아무도 저에게 가라 가지 마라 얘기해주지 않았습니다. Pero nadie me había dicho que tú no debes ir a ese lugar. 근데 그 자리가 그렇게 불편하더라고요. Pero como sin escuchar nada de nadie, yo fui y era muy incómodo ese lugar. 먹으면 안 될 것 같고 Y no sé por qué, pero me sentí que no será bueno si yo tomo eso. 가면 안 될 것 같고 Y yo me sentí que no era bueno ir a ese lugar. 내가 왜 그러지? Entonces empecé a pensar, ¿por qué soy así? 내가 세뇌당했나? Yo fui como lavado de mi cerebro, 근데 이후에는 알게 됐습니다. pero después yo entendí 내 안에 새로운 본성이 왔고 que entró una naturaleza divina nueva en mi corazón. 내가 거듭났다는 걸 알게 됐어요. Y entendí que yo nací de nuevo. 그래서 세상 사람과 함께 어울릴 수 없구나, 함께 죄를 지을 수 없구나라는 걸 내가 알게 됐습니다. Por eso yo llegué a entender que ahora ya no puedo disfrutar estas cosas con las personas mundanas. 제가 구원받기 전에는 친구들과 밥을 맛있게 잘 먹었어요. Antes de recibir la salvación, siempre yo iba con mis amigos a comer. 남자 친구도 있었고 또 여자 친구들도 있었습니다. Hubo como mis amigos, también amigas. 근데 하루는 구원받고 밥을 먹는데 제가 그 자리에 못 있겠더라고요. Pero un día después de recibir la salvación, yo fui a comer con ellos y no quería quedarme ahí. 얼마나 그 대화 내용이 저속한지 같이 있을 수가 없었습니다. Yo entendí cuán mala era la conversación que ellos estaban teniendo. 제가 그때부터 그래서 혼자 밥을 먹기 시작했어요. Por eso desde ese momento después yo siempre estaba comiendo solito. 누구한테 말하지 않았는데 가르쳐주지 않았는데 내가 불편하더라고요. Nadie me había enseñado eso, pero naturalmente me sentí incómodo. 그래서 깨달았습니다. Por eso yo entendí, 내가 구원받았구나. de verdad soy salvo. 내 안에 다른 것이 들어왔구나. Entró una naturaleza, algo diferente en mi corazón. 구원받은 사람은
같이 어울려서 죄지기가 어려워요. Entonces, normalmente una persona salva es muy difícil como andar convivir con la gente que no es salva. 사람들 험담하고 Hablar mal, chismear de otras 무엇에 personas, 저속한 이야기하고 hablar sobre cosas muy groseras. 죄송하지만 그게 일반적인 세상 사람들의 대화 내용이에요. Perdón, pero estas son normalmente las conversaciones, pláticas de la gente ahí, 거기서 ¿no? 아무렇지도 않게 웃고 떠들 수 있다. Entonces, si usted está disfrutando todo eso, 그 솔직하게 자기 구원에 대한 생각을 다시 해야 됩니다. disculpe, pero por favor, tiene que pensar de nuevo de su salvación. 그거 쉽지 않아요. Porque eso no es así, no es fácil. 저 사람 지옥 가고 Esa persona va a ir al infierno. 저 사람 영원한 운명이 있고 Esa persona tiene su destino eterno. 내 안에 성령이 있는데 Yo tengo mi Espíritu Santo aquí. 그거 쉽지 않습니다. Entonces no es fácil como disfrutar juntos así. 근데 구원받은 사람도 특징이 또 있어요. También hay otra característica de un salvo. 우리 사도행전 Vamos a ver Hechos, 8장을 보겠습니다. capítulo 8. 팔장 4절 Hechos, capítulo 8, versículo 4. 같이 읽어볼까요? Veamos juntos. 시작. Pero 그 los que 흩어진 fueron 사람들이 esparcidos iban 돌다니며 por todas 복음의 partes 말씀을 anunciando el 전할세. evangelio. 비슷한 내용이 요한복음 4장에도 나와요. Aquí aparece eso, el mismo acontecimiento aquí. 이 사마리아 여인이 그리스도를 만났습니다. La mujer samaritana se encontró con Jesús. 구원을 얻은 거예요. Entonces ella recibió la salvación. 그래서 자기 마을에 들어가서 와보라, 내가 그리스도를 봤다라고 이야기합니다. Entonces regresó a su pueblo y dijo a la gente ahí, ven, venid, porque yo he visto Cristo. 구원받은 사람도 특징이 있어요. Los salvos tienen su característica. 진짜 주변 사람들에 대한 영혼에 대해서 염려하게 됩니다. Eso es que ellos van a empezar a preocuparse mucho de las personas alrededor. 그건 본성이에요. Esto es la naturaleza. 내가 구원을 받았는데 내 주변 사람들에 대한 생각이 전혀 없다. 그 이상한 거예요. Yo recibí mi salvación, pero si no está pensando de las almas de las personas alrededor, entonces 저는 그거 불가능하다고 봅니다. creo que esto es imposible. 성경에 보면 어떤 환난과 핍박 속에서도 이 사람 했던 것은 바로 복음을 전하는 거였어요. En la Biblia podemos ver que estos salvos, aunque estaban en tantas dificultades y tribulaciones, ellos siempre estaban compartiendo la palabra. 이 사마리아 여인은 마을에서 정죄받았던 여인이었습니다. La mujer samaritana, ella era una mujer que siempre fue como condenada en su pueblo, 남편 6명이었잖아요. porque ella tenía 6 esposos, 5명 남편, 1명 남자친구. 5 esposos tenía ella y un novio. 근데 이 여인이 수치를 무릅쓰고 그리스도를 발견해서 마을에 들어가서 전하기 시작한 거예요. A pesar de toda su vergüenza, ella entró al pueblo y empezó a predicar a la gente ahí. 자기 안에 생명이 들어갔기 때문에 그런 겁니다. Es porque entró la vida nueva en su corazón. 저도 구원받는 순간에 전하고 싶은 사람이 마음속에 생기더라고요. En el momento que yo recibí mi salvación, salió mi pensamiento a que quiero yo compartir eso con otras personas. 그런 마음과 노력과 시도가 전혀 없다고 하면 내 구원에 대한 재점검이 필요한 거예요. Si no tiene ningún tipo de corazón, pensamiento así, entonces tiene que examinarse sí mismo de su salvación. 우리 교회 나와봐, 좋아. Ven conmigo a nuestra iglesia. 그런 게 아니에요. No solamente esto. 그 사람 영혼에 대한 절대적 운명이 있는 거예요. Tiene ese destino eterno de esa 사람이 persona. 죽고 사는 너무 절대적 문제가 있는 겁니다. Ese asunto es algo muy serio porque puede morir eternamente o puede vivir eternamente. 안전하기가 어렵게 돼 있어요. Por eso será muy difícil no predicar sabiendo todo eso. 그리스도인 또한 구원받은 사람은 함께 교제가 되게 돼 있습니다. También un cristiano salvo puede tener comunión con los otros salvos. 미국 살면서 힘드신 분도 계세요. Aquí viviendo en Estados Unidos, a veces es difícil, duro. 그중 하나가 언어적인 문제입니다. Y una dificultad es el problema de idioma, ¿no? 다양한 언어들이 있으니까 어디 가든지 언어에 대한 불편함을 느껴요. Hay varios idiomas, por eso se nos hace difícil a veces. 말이 통하면 좋죠? Porque si uno puede platicar, entonces es fácil, puede comunicarse. 네, 구원받은 사람은 말이 통해서 사귀게 돼 있습니다. Pero los salvos, ellos pueden hablar la misma idioma, por eso puede tener comunión.
교제가 안 된다. Pero si uno dice que no puede tener comunión con alguien, 우리 형제자매들보다 이방 친구가 더 편하다. o si está llevando mejor con sus amigos mundanos que los hermanos, 그거 구원 안 받았을 가능성이 높아요. tal vez esa persona tiene como probabilidad de no ser salvo. 그러기 힘듭니다. Eso es muy difícil 말이 안 통해요. porque no puede comunicarse. 제 얘기를 자주 하는 건 별로 안 좋은 건데 제가 하나 드릴까요? No me gustaría hablar tanto sobre mí, pero les quiero contar una cosa. 저 친구들 많았다 그랬습니다. Le dije que antes tenía muchos amigos. 많았어요. He tenido muchos amigos. 그런데 구원받고 친구들 있는 곳에 갔습니다. Pero un día después de recibir la salvación, fui a esa junta de mis amigos 대화 내용을 듣고 있는데 답답해서 들을 수가 없는 거예요. y yo estaba escuchando la plática de ellos y me sentí como muy sofocado. 무엇인가 철학적인 이야기, Ellos estaban platicando sobre filosofía 세상에 염려된 이야기, y las preocupaciones del mundo, 무엇인가 저도 이전에 했겠지만 답답해서 들을 수가 없더라고요. pero yo también antes estaba platicando con ellos sobre estas cosas, pero después de recibir la salvación no podía aguantar 또 깨달았습니다. y entendí otra vez 내 안에 다른 게 들어왔구나. que otra cosa había entrado en mi corazón. 저 내가 구원받은 걸 알게 됐습니다. Por eso yo entendí, soy salvo. 이 교회는 하나님의 집이고 하늘의 문이에요. Esa iglesia es la casa de Dios, la puerta del cielo. 하나님과 내가 연결되는 것이 교회고 En esa iglesia puedo ser conectado a Dios. 다른 사람을 연결시켜주는 것이 교회입니다. También además puedo conectar otras almas con Dios. 그리스도인은 무엇이 되면 전도해야 돼요. Por eso los cristianos salvos deben predicar evangelio. 히브리서 5장을 잠깐 보겠습니다. Vamos a ver Hebreos 5. 히브리서 5장 Hebreos capítulo 5, 8절만 보겠습니다. versículo 8. 5장 8절 Hebreos 5, versículo 8. 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos. 시작. Y aunque 그가 era hijo, por 아들이시라도 lo que 받으신 padeció, 고난으로 aprendió la 순종함을 obediencia. 배워서 5장 8절에 보면 고난으로 순종함을 배웠다고 이야기하고 있습니다. 예수님께서 El versículo 8 dice que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. 9절 Versículo 9. 같이 읽어볼게요. Leamos juntos. 시작. 온전하게 habiendo sido 되었은즉 perfeccionado, 자기를 vino a ser 순종하는 autor 모든 de 자에게 eterna 영원한 salvación por 구원의 todos los que le 근원이 obedecen. 되시고 어떻게 그리스도의 신앙이 성장하고 주님을 닮아갈까요? Entonces, la fe de un cristiano salvo, ¿cómo puede crecer? ¿Cómo puede llegar a imitar más a Jesucristo? 성경 읽는다고? ¿Por solamente leer la Biblia? 교제 참석한다고? ¿Venir a la comunión? 기도한다고? ¿Orar? 맞죠? Sí, estas cosas son correctas 더 중요한 también. 것은 전도하지 않으면 주님을 못 닮아가는 겁니다. Pero lo más importante es que si uno no predica evangelio, no puede imitar a 내가 Jesús. 왜 성경을 읽을까요? ¿Por qué yo leo la Biblia? 바로 말씀 통해서 나를 깨끗하게 해서 전도의 도구로 쓰임받기 위해서 성경 읽는 거예요. Para purificarme, para lavarme con la palabra de Dios. De esta manera podré predicar evangelio más. 내가 왜 기도할까요? ¿Por qué yo oro? 내가 왜 교제 참석할까요? ¿Por qué vengo a la comunión? 교제하고 함께 하나 돼야 복음 전하기 때문에 교제 오는 거예요. Porque tengo que ser uno, unido con los hermanos. De esta manera puedo predicar más a la gente. 기도도 마찬가지. También la oración es igual. 근데 실제 전도를 안 하게 되면 모든 것이 다 생각에서 넘어가지 못합니다. Pero si uno no predica evangelio a la gente, entonces solamente está como ahí atrapado en sus pensamientos. 신앙이 안 자라요. Y no crece su fe. 성장도 없고 No hay crecimiento. 그리고 신앙생활 가운데 죄송합니다. 재미가 없어요. Perdón por decir eso, pero tampoco va a tener alegría, gozo en su vida cristiana. 이렇게 되는 Va 겁니다. a ser así también. 교회는 매일 오고 Siempre, todos los días viene a la iglesia, 말씀도 듣는데 escucha la palabra, 마음에 채워지지가 않아요. pero su corazón todavía no está siendo llenado. 마음이 말라갑니다. Y su corazón está como vacío todavía. 왜 그럴까요? ¿Por qué es así? 가장 중요한 걸 안 해서 그래요. Que no había hecho lo más importante. 근데 복음을 전하게 되면 내 신앙의 태도가 달라져요. Pero cuando uno predica evangelio, va a cambiar su actitud.
고난이 있지만 주님을 닮아가게 되는 겁니다. Aunque uno tiene sufrimientos, va a imitar más a Jesucristo. 우리 삶의 목적이고 내가 반드시 해야 되는 중요한 거예요. Entonces esto es el propósito de nuestra vida y algo que debemos hacer sin faltar. 힘들지만 해야 되는 게 복음을 전하는 일입니다. Sí es difícil y duro, pero tenemos que seguir de predicar evangelio. 그게 바로 교회 존재 목적이고 Porque esto es el propósito de la existencia de la iglesia. 내가 이 자리에 있는 이유예요. También propósito, la razón por qué yo estoy aquí ahora también. 꼭 기억해야 됩니다. Hay que recordar eso siempre, 지옥이 있고 que infierno existe. 전도를 해야 돼요. Por eso tenemos que predicar evangelio. 그게 바로 교회 존재 목적이고 하나님 교회를 택하시고 예정하신 목적입니다. Por esta razón Dios había planeado y escogido la iglesia. Por eso existe la iglesia. 우리가 왜 교회 가운데 있어야 될까? ¿Por qué tenemos que permanecer en la iglesia? 첫 번째는 구원을 얻고 구원할 수 있는 기회를 얻기 위해서 교회 나오는 겁니다. Primeramente para recibir la salvación, para tener esa oportunidad. 또 다른 또 교회 가운데 얻는 게 있어요. Y después hay otras cosas que uno puede recibir. 우리 에베소 1장을 보겠습니다. Vamos a ver Efesios capítulo 1. 1장 17절. Efesios capítulo 1, versículo 17. 에베소 1장 17절. Capítulo 1 de Efesios, versículo 17. 1장 18절만 같이 읽어볼게요. Capítulo 1, versículo 18 solamente. 같이 읽어보겠습니다. Leamos juntos. 시작. 너희 Alumbrando los 마음 ojos de 눈을 vuestro 밝히사 entendimiento, 그의 para que 부르심의 sepáis cuál 소망이 es la 무엇이며 esperanza que Él 성도 os ha 안에서 그 llamado, 기업의 cuáles las 영광의 riquezas de la 풍성이 gloria de su 무엇이며 herencia en los santos. 교회 안에서 어떤 일이 또 벌어질까요? ¿Qué más pasa en la iglesia? 18절에 보면 마음 눈이 밝아집니다. 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. 이 교회 안에서 밝은 영적인 눈을 갖게 돼 있어요. En la iglesia uno puede llegar a recibir estos ojos brillantes. 이 그리스도 예수 안 교회 가운데 거하지 않으면 눈이 점점 어두워집니다. Pero si uno no está permaneciendo en la iglesia, el cuerpo de Cristo, entonces sus ojos solamente se van a oscurecer más. 반드시 교회 가운데 있어야 눈이 밝아져요. Seguramente tiene que permanecer en la iglesia. De esta manera tiene sus ojos brillantes. 교회 가운데 안 있으면요 눈이 어두워집니다. Pero si no está en la iglesia, solamente se oscurecen sus ojos. 성도와 함께하지 않고 혼자 집에서 설교를 듣는다. Si uno no está con otros santos, otros hermanos, y solamente se queda en su casa para aprender la Biblia, 죄송한 눈이 거의 소경이에요. perdón, pero esta persona es casi como ciego. 눈이 밝아지기 아주 어렵습니다. Muy difícil tener sus ojos brillantes y abiertos. 우리 베드로 후서 1장을 보겠습니다. Busquemos 2 de Pedro, capítulo 1. 베드로서 1장 8절, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. 1장 9절만 보겠습니다. Capítulo 1, versículo 9 solamente. 1장 9절 Capítulo 1, versículo 9. 같이 읽어볼까요? Leamos juntos. 시작. 이런 Pero el que 것이 no tiene 없는 자는 estas cosas tiene la 소경이라 vista muy 원시지 corta, es 못하고 ciego, 그 옛죄 habiendo olvidado 깨끗게 la 하심을 purificación de sus 잊었느니라. antiguos pecados. 이런 것이 없는 자는 소경이라고 써 있어요. Dice aquí que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. 원시치 못한다는 말은 눈이 거의 가려졌다는 뜻입니다. Tener la vista muy corta es decir, como casi ciego, ¿no? 이런 것이 뭘까요? Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice el que no tiene estas cosas? 위에서 말한 믿음의 8층에 대한 8가지에 대한 이야기예요. Estas cosas se refieren a las cosas ahí arriba en los versículos anteriores. 근데 7절만 보겠습니다. Pero solamente versículo 7 vamos a ver. 제가 읽어볼게요. Se lo leo. 경건의 형제 우애를 형제 우애 사랑을 공급하라. A la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. 그 앞에 걸 다 읽어보면 사람과의 관계에 대한 내용이 대부분이라는 걸 알 수 있습니다. Cuando leemos todos estos otros elementos anteriores, habla sobre como la relación con otros. 교회 안에서 절제를 배우고 En la iglesia uno llega a aprender de dominio propio, 교회 안에서 형제 우애를 배우고 también amor, afecto fraternal, 교회 안에 사랑 공급을 배우고 también provisión de amor aprende uno. 다 배우는 거예요. En la iglesia puede aprender todas estas 근데 cosas, 이런 것이 없으면 소경이에요. pero sin estas cosas uno solamente es un ciego. 그래서 교회가 없으면 밝은 눈 갖기가 아주 어렵습니다. Por eso si
la iglesia no existe en su vida, entonces es muy difícil tener ojos brillantes y abiertos. 때론 교회 오는 게 힘들 수도 있죠. Es difícil seguramente a veces venir a la iglesia, ¿no? 수고해야 되고 고생해야 되고 사람들과 부딪히기도 하고. Tiene que trabajar, tiene que sacrificar cosas y a veces como choca con 근데 otros. 놀라운 그런 과정을 통해서 내 눈이 나도 모르게 밝아지는 거예요. Pero por medio de estos procesos, sus ojos se vuelven más y más claros. 그런 과정이 없어 눈이 어두워집니다. Pero sin este proceso, solamente se oscurecen sus ojos. 내가 교회가 있기 때문에 내가 보호된다는 생각을 진짜 하셔야 돼요. Hay que siempre pensar que yo estoy siendo protegido porque tengo la iglesia. 우리 사사기 Vamos a buscar Jueces, 4장을 잠깐 보겠습니다. capítulo 4. 3장 31절. Jueces, capítulo 3, versículo 31. 사사기 3장 31절. Jueces, capítulo 3, versículo 31. 한번 제가 읽어볼게요. Se lo leo. 에우스 후에 아나세 아들 삼갈이 사사로 있어 소모는 막대기로 블렛 사람 600명을 죽였고 그도 이스라엘을 구원하였더라. Después de él fue Samgar, hijo de Anad, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. 제가 엊그제 이 말씀 잠깐 보면서 굉장히 참 웃었어요. Viendo ese versículo me reí. 그 소모는 막대기 아세요? Ustedes saben que es una aguijada de bueyes. 막대기인데 두껍지 않은 막대기일 겁니다. Creo que es solamente un palo, ¿no? 제가 여쭤볼게요. Pero una pregunta. 그 막대기로 600명을 때렸습니다. 죽였어요. Con ese palo, él mató 600 hombres. 막대기 하나로 600명을 죽였다. Con solamente un palo puede matar 600 그 hombres. 막대기가 버틸까요? 못 버틸까요? Entonces ese palo, esa aguijada puede como mantener su forma. 버텨요? 못 버텨요? Sí, puede ser así o no. 모르시는구나. ¿No saben ustedes? 저는 알아요. Yo sé, 제가 어렸을 때 우리 아버지는 엄청 많이 맞았거든요. porque mi papá cuando yo era niño me pegaba muchas veces. 저희 집에 몽둥이가 많이 있었어요. En mi casa hubo muchos palos 근데 왔다가 몽둥이 많이 부러졌습니다. y muchas veces me estaba disciplinando mi papá y se quebraba siempre palo. 한 5대 맞으면 퍽 부러져요. Después de 5 como veces se quebra. Quiebra. 안 맞아보셨죠? Ustedes no han sido pegados así por eso, ¿no? ¿No sabe? 저 많이 맞고 컸어요. Pero yo creciendo, yo siempre fui disciplinada así. 근데 또 다른 몽둥이 갖고 또 때리는 거예요, 우리 아버지. Pero después de quebrar ese palo, usa mi papá otro palo para pegarme. 저희 집에 그래서 그 몽둥이가 많이 부러졌어요. Por eso en mi casa siempre se quebraban los palos. 몽둥이가 일반적으로 몇 대 때리면 부러지더라고요. Pero después de como usarlo unas veces se quiebra muy fácilmente, ¿no? 그 군사 비밀 제 군대에서도 한번 엄청 맞은 적 있습니다. También mi servicio militar también fui pegado. 세크레토. 이거 비밀이에요. 얘기하는데. Eso es secreto que no diga otras 엄청 personas. 맞았는데 몽둥이가 너무 쉽게 부러지는 거예요. Me pegó muchas veces, pero se quebraba muy fácilmente. 근데 놀라운 것은 600명을 때린 게 아니라 600명을 패 죽였는데 몽둥이 그대로 있는 거예요. Pero aquí dice que con una aguijada de bueyes mató, no solamente pegó, mató 600 hombres. 이게 가능한 이야기예요. ¿Es posible esto? 뒤에 보면 사사기 15장인가 보면 삼손이 나귀 턱뼈로 1000명을 죽인 게 또 나와요. 1000명. También capítulo 15 habla sobre Sansón matando 1000 personas con la misma método, ¿no? Mismo método. 이 뼈가 잘 부러집니다. Y fácilmente ese como quijada puede quebrarse 아마 fácilmente. 뼈로요. 돌멩이, 바위 같은 거 막 치면 금방 부서질 거예요. Con una quijada de asno, si pega como roca, algunas veces va a quebrarse muy fácilmente. 근데 1000명을 때려 죽였는데도 뼈가 멀쩡한 거예요. 1000명 죽을 때까지. Entonces mató 1000 hombres, pero todavía estaba manteniendo esa forma, la quijada. 왜 이런 일이 벌어졌을까요?
¿Cómo es posible esto? 바로 이 막대기와 뼈 다 하나님께 쓰임 받는 동안 하나님께 지켜주신 거예요. Porque la quijada, también palo, todo estaba siendo protegido por Dios para ser usado en la obra de Dios. 우리는 아무것도 아닙니다. Nosotros somos nada, 근데 이 교회 안에서 하나님께 쓰임 받는 동안에 하나님의 보호하심이 있는 거예요. pero cuando Dios nos está usando en la iglesia, hay la protección de Dios. 눈도 밝게 하시고 También Dios puede aclarar nuestros ojos. 내 신앙도 지켜주는 겁니다. También Dios protege mi fe. 그래서 이 교회가 중요한 거예요. Por eso la iglesia es muy importante. 욥기 39장을 보겠습니다. Vamos a ver Job capítulo 39. 시편 앞에 욥기가 있어요. Job está ubicado antes Salmos. 삼십구 장 26절. Job capítulo 39, versículo 26. 39장 27절, 28절 제가 읽어보겠습니다. Job 39, versículo 27 al 29, se los leo. 독수리가 공중에 떠서 높은 곳에 보금자리를 만드는 것이 어찌 내 명령을 의지함이냐. 그것이 낭떠러지에 집을 지으며 뾰족한 바위 끝이나 험준한 데 거하며. 27. Se remonta el águila por su mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre de peñasco y de la roca. 이 독수리가 어디에 집을 짓냐면 높은 곳에 집을 지어요. Entonces, cuando está haciendo su nido, poniendo su nido, lo pone en un lugar muy, muy alto. 세상과 완전히 비교할 수 없는 높은 곳. Un lugar que está muy, muy lejos de la tierra. 그것이 어딘지 아세요? Pero ¿sabe dónde está ese lugar? 교회예요. Ese lugar se refiere a la iglesia. 에베소 1장에 보면 만물 위의 교회. Efesios capítulo 1 dice, sobre todas las cosas está la iglesia. 하나님을 가장 높은 것이 교회입니다. Ante Dios, la iglesia es el lugar más alto. 독수리는 뭘 상징할까요? Águila se refiere a qué? 구원받은 성도를 상징합니다. A los santos, los salvos. 오직 여호와를 앙망한 자는 샘을 얻으리니. Los que anhelan al Señor recibirán las nuevas fuerzas. 독수리의 날개침이 올라간 것 같을 것이요. Tal como águila abre sus alas y vuela, ¿no? 근데 교회는 높은 곳에 있어요. Entonces la iglesia está ubicado, colocado en lugar muy alto. 그 놀라운 건 그것이 어떤 것이냐면 낭떠러지와 뾰족한 발끝이라고 이야기합니다. Pero también dice que ese lugar alto es la peña, la cumbre de peñasco. 실은요, 구원받은 사람이 신앙생활하는 게 안 쉬워요. Para llevar su vida cristiana, para un salvo no es fácil. 개인적인 많은 어려움이 있고 Personalmente siempre tiene sus dificultades. 피곤한 몸을 이끌고 교회 와야 되고 Tiene que llevar, traer su cuerpo cansado, ¿no? 물질도 시간도 다 희생해야 되는 것이 교회입니다. También tiene que sacrificar su dinero, su material, su tiempo, todo. 뾰족하고 낭떠러지예요. Por eso es cumbre de peñasco de la roca. 놀라운 것은 그곳에서 눈이 열려요. Pero en ese lugar se abren sus ojos. 29절 Versículo 29. 같이 한번 읽어보겠습니다. Leamos juntos. 시작. 거기서 Desde allí 움킬만한 acecha la 것을 보니 presta, sus 그늘이 ojos 멀리 보니. observan de muy lejos. 거기서 움킬만한 것을 살피라니 그는 멀리 봄이며. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. 어디서 멀리 볼까요? ¿Muy lejos de qué? 교회 안에서 멀리 보는 겁니다. En la iglesia puede observar de muy lejos. 정말 중요한 것을 보게 되는 겁니다. Y va a empezar a ver las cosas muy importantes. 세상 사람들이 잡으려고 하는 거 말고 No son las cosas que la gente del mundo quiere, 진짜 중요한 것을 보고 그걸 잡으려고 하는 게 교회 안에서 가능한 거예요. sino las cosas que de verdad son muy importantes, valiosos en nuestra vida, ante Dios. Esto queremos tener, ¿no? 세상 사람들이 잡으려고 하는 게 있어요. Hay cosas que la gente del mundo quiere agarrar y tener. 돈, Dinero, 차, un carro, 집. casa, 죄송합니다. 이쁜 여자 남자? o será novio o novia guapa. 남자가 이쁘면 안 되겠네요. 하여튼 뭐 근데 이런 게 세상 사람 잡으려고 하는 거잖아요. Todas estas cosas son cosas que la gente del mundo quiere, ¿no? 근데 교회 안에 있으면요. 눈이 열려요. Pero cuando uno permanece en la iglesia, se abren sus ojos 진짜 중요한 걸 잡으려고 해요. y va a empezar de querer obtener las cosas más importantes. 영혼, El alma, 영원한 거, las cosas eternas, 영원한 영광. la gloria eterna. 그런 걸 잡으려고 하는 것이
교회 안에서 벌어지는 겁니다. En la iglesia está pasando estas cosas donde los salvos quieren obtener estas cosas. 교회를 떠나게 되면 어떤 일이 벌어질까요? Pero cuando uno deja la iglesia, ¿qué pasa? 세상 사람들이 잡으려고 하는 걸 동일하게 잡으려고 하는 거예요. Va a empezar de buscar y querer las cosas que la gente del mundo quiere. 눈이 어두워지는 거예요. Es decir, que sus ojos habían oscurecido. 시편 20편, Salmos 20, 20, 시편 20편. Salmos capítulo 20. 시편 20편 2절. Salmos capítulo 20, versículo 2. 시편 20편 2절입니다. Capítulo 20, versículo 2. 우리 20편 2절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? Vamos a leer juntos ese versículo. 시작. Te envíe 성소에서 ayuda 너를 desde el 도와주시고 santuario, desde 시온에서 Sion 너를 te 붙드시며. sostenga. 이 하나님의 성소에서 나를 도와준다. Dios me envía ayuda desde su santuario 하나님께 시온에서 나를 붙들어 주는 거예요. y desde Sion nos sostenga, ¿no? 어떻게 도와줄까요? Pero ¿cómo es que nos ayuda Dios? 어떻게 붙들어 줄까요? ¿Cómo nos sostiene? 어떻게 붙들어 줄까요? ¿Cómo nos sostiene Él? 눈을 바꿔주는 겁니다. Él nos sostiene por medio de cambiar nuestros ojos. 사람들이 왜 힘들어하는지 아세요? ¿Sabe por qué la gente tiene dificultad? 마음의 근심과 걱정, 눈이 좁아지면 힘든 거예요. Cuando sus ojos se oscurecen, tiene preocupaciones, afanes en su corazón. Por eso tiene dificultades. 우리 역대상 4장을 잠깐 보겠습니다. Primera de Crónicas, capítulo 4, vamos a ver. 역대상 4장 10절. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. 역대상 4장 10절 보세요. Primera de Crónicas 4, 10. 역대상 4장 10절. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. 같이 한번 읽어보겠습니다. Leamos juntos. 시작. 야베스가 이스라엘 하나님께 아뢰어 가로되 원컨대 주께서 내게 복의 복을 더하사 나의 지경을 넓히시고 주의 손으로 나를 도우사 나로 환난을 벗어나 근심이 없게 하소서 하였더니 하나님이 그 구하는 것을 허락하셨도다. 야베스의 기도인데 내게 복의 복을 더해달라고 기도했습니다. Es la oración de Jabez. Él dijo que me dieras bendición. 진짜 복이 뭐예요? ¿Qué es la bendición verdadera? 복이 뭔지 아세요? ¿Sabe qué es eso? 지경이 넓어지고 Es cuando se ensancha su territorio 근심이 없는 게 복이에요. y tener no preocupaciones. 그 언제 근심이 없어질까요? Pero cuando puede desaparecer sus preocupaciones? 눈이 넓어지면, Cuando sus ojos ensanchan, 생각의 지경이 넓어지면 cuando ensancha su pensamiento. 그게 복입니다. Esto es la bendición, 마음에 힘이 생기고 porque va a tener fuerzas en su corazón 걱정이 해방이 돼요. y desaparece todas las preocupaciones. 환난 가운데 다윗이 시편 31편에 이렇게 이야기했어요. En Salmos 31 confesó David así en medio de dificultades, 내 시대가 주의 손에 있사오니 que todos mis años, mis días están en tu mano, Señor. 내 시대가 주의 손에 있답니다. Que todas mis edades, años están en tu mano. 이 다윗이 넓은 눈을 가졌어요. David tenía estos ojos muy amplios. 자기가 하나님 손에 있으니까 절대 죽지 않고 보호될 수 있다라는 넓은 마음을 눈을 갖게 된 겁니다. Él tenía estos ojos amplios, sabiendo y creyendo que está todos los días en la mano del Señor. 근데 그 눈을 어디서 갖게 될까요? Pero ¿cómo uno puede llegar a tener estos ojos amplios? 높은 곳, En los lugares altos. 기회에서 갖게 되는 거예요. Ahí puede agarrar la oportunidad, ¿no? 그래서 교회에서 멀어지게 되면 눈이 어두워지고 Por eso cuando uno se aleja de la iglesia, se oscurecen sus ojos. 자기 문제가 제일 커 보이고 Y parece que su problema es el problema más grande. 자기가 제일 힘들어 보이는 Y 거예요. parece que yo mismo tengo el problema más difícil. 솔직하니까 안 힘듭니다. Pero de verdad, sinceramente, no es así, ¿verdad? 그 힘든 건 주를 위한 고난도 아니에요. Ni siquiera esta dificultad es una dificultad para el Señor. 자기 문제와 자기 가족 문제에서 못 벗어나는 거예요. No se puede librarse de los problemas personales en este mundo. 눈이 안 넓어집니다.
Por eso no se amplían, no ensanchan sus ojos, ¿no? 정말 중요한 걸 못 보게 되는 거예요. Por eso de esta manera no puede ver las cosas más importantes. 다른 영혼과 정말 중요한 걸 못 보고 자기 자신에서 못 벗어나는 겁니다. No puede ver las cosas más importantes, o sea, las almas perdidas, y no puede librarse de su propio como problema que uno tiene. 교회하고 멀어지게 되면 눈이 좁아져요. Cuando uno se aleja más y más de la iglesia, se oscurecen así sus ojos. 그리고 마음 기쁨도 사라지고 Y desaparece el gozo, alegría en su corazón. 사는 게 힘들어지고 Y cada día el vivir es muy difícil. 그리고 하나의 임재도 경험하지 못합니다. Ni siquiera puede experimentar la presencia del Señor. 내가 세상 가장 초라한 사람이 돼요. Y uno se siente que es la persona más miserable en ese mundo. 찬양 중에 그런 가사가 있죠. Hay una canción, alabanza así. 내가 매일 기쁘게 뭐죠? 성령 모르겠네. 거기까지만 하면 됩니다. Hay un, 내가 매일 기쁘게. un himno que va así como cada día me gozo, 말은 그렇게 하는데 안 기쁜 거예요. pero su corazón no tiene ese gozo, no tiene esa alegría. 이유가 뭘까요? ¿Por qué será eso? 눈이에요. Sus ojos. 눈이 어두워져 있고 좁아져 있으면 기쁨이 하나도 없어요. Sus ojos se habían oscurecidos. No hay gozo por esa razón. 그래서 눈 넓어져야 되는데 그 그래서- 눈 넓어지는 곳이 교회입니다. Por eso tiene que ampliar, tiene que abrir sus ojos. En la iglesia puede pasar esto. 그래서 우리 마음 눈을 밝히사 Por eso dice que Dios había como abierto, brillado nuestros 하나님이요 ojos. 이 기회는 눈을 진짜 밝게 해줘요. En la iglesia Dios puede alumbrar nuestros ojos. 이런 눈 말고 No estos ojos físicos, 진짜 마음의 눈. ojos de nuestro corazón. 진짜 중요한 걸 보는 눈. Los ojos que puede ver las cosas muy importantes. 생각과 지경을 넓혀주십니다. Puede ensanchar y extender mi territorio, mi 그래서- pensamiento. 더 많이 교제하시고 함께 해야 돼요. Por eso tenemos que tener más, aún más comunión con los hermanos. 그게 복 받는 길이에요. Esto es el secreto para recibir bendición. 제가 여쭤보겠습니다. Una pregunta. 걱정이 많으시죠? Ustedes tienen muchas preocupaciones, ¿no? 얘기 안 하셔도 돼요. No me tienen que contestar ahora. 제가 나이가 젊은데 하나 배운 게 있습니다. Yo no soy tan como viejo, pero he aprendido algo. 나이가 많으신 분일수록 걱정이 많더라고요. Cuanto más edad tiene, más años tiene uno, más preocupaciones tiene. 맞죠? Es verdad, ¿no? 어르신들 보면 죄송합니다. 실례가 될지 모르겠어요. Perdón, pero cuando veo los mayores, 집에 계신데 ellos están en la casa. 일을 안 하신 분들 꽤 많은데 También los mayores, hay muchos mayores que no están 걱정할 것도 trabajando. 너무 많더라고요. Pero, sin embargo, ellos tienen muchas preocupaciones. 근데 이상하게 주 안에서 온전한 신앙생활 가운데 눈이 진짜 밝아집니다. Pero cuando uno está llevando su vida cristiana en manera correcta, se abren sus ojos. 또 교회에서 어떤 일도 벌어질까요? ¿Qué más pasa en la iglesia? 우리 다시 에베소 1장 돌아가겠습니다. Vamos a regresar a Efesios 1. 에베소서 1장 3절. Efesios capítulo 1, versículo 3. 에베소 1장 3절. Efesios capítulo 1, versículo 3. 1장 3절. Capítulo 1, versículo 3. 같이 한번 읽어보겠습니다. Leamos juntos. 시작. Bendito sea el 찬송하리로다. Dios y Padre de 하나님 곧 nuestro 우리 Señor 주 Jesucristo, 예수 que 그리스도의 nos bendijo con 아버지께서 toda bendición 그리스도 espiritual 안에서 en 하늘에 los 속한 lugares 모든 celestiales 신령한 en 복으로 Cristo. 우리에게 복 주시되. 이야, 또 귀한 또 있는 게 있어요. Hay otra cosa aquí en la iglesia, 복이 있습니다. la bendición. 진짜 복이 있어요. Bendición verdadera hay. 근데 그 복이 신령한 복이에요. Pero esta bendición es bendición espiritual. 내가 도저히 상상할 수 없는 영적인 복, 신령한 축복이 교회 안에서 부어져요. Toda bendición espiritual que yo ni siquiera puedo imaginar, estas cosas están siendo como dado en la iglesia. 하나님은 복의 근원이십니다. Dios es manantial de bendición. 하나님 무조건 복이에요. Dios siempre es bendición. 근데 하나님께서 교회 안에서 하나님께서 모든 신령한 거, 모든 복을 부어주셔요. Pero dice que en la iglesia Dios va a dar todas las bendiciones espirituales. 어떤 사람 오해합니다. Algunos mal entienden 야, 내 영적인 축복만 주어지겠지. que en la iglesia solamente me da Dios como cosas espirituales. 땡, No es 뻥, 틀렸어요. incorrecto. 뻥,
이게 틀렸다는 소리 이렇게 나더라. 뻥. Es como sonido para significar incorrecto. 베드로 전서 1장 잠깐 보겠습니다. Segunda de Pedro, vamos a ver. 베드로 후서 1장. Segunda de Pedro, capítulo 1. 베드로서 1장 3절. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 같이 한번 읽어보겠습니다. Leamos juntos. 시작. 그의 todas las 신기한 cosas que 능력으로 pertenecen a la vida y 생명과 la 경건에 piedad 속한 nos 모든 han 것을 sido 우리에게 dadas 주셨으니 por su 이는 divino 자기 poder 영광과 mediante el 더불어서 우리를 conocimiento de 부르신 aquel que 자를 nos llamó 알므로 por su gloria 말미암느니라. y excelencia. 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것 우리에게 줬다고 써 있습니다. Dice aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y piedad nos han sido dadas. 물론 경건은 영적인 축복이겠죠. Piedad obviamente sí puede ser bendición espiritual. 근데 생명은 이 땅에서의 복이에요. Pero aquí también dice la vida, o sea, las bendiciones en este mundo. 하나님은요, 영적 축복도 주시고 육신적인 것도 줘요. Entonces Dios seguramente nos da bendición espiritual, además bendición física 이 교회 안에서 en la iglesia. 약속입니다. Eso es una promesa. 몇 구절 한번 찾아볼게요. Vamos a buscar algunos versículos. 잠언 22장. Proverbios 22. 잠언 22장입니다. Proverbios 22. (22장 4절) Proverbios 22, versículo 4. 22장 4절입니다. Proverbios 22, versículo 4. 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos. 시작. Riquezas, 겸손과 honra 여호와를 y 경외의 vida son la 복은 재물과 remuneración de la humildad y 영광과 del temor de Jehová. 생명이니라. 교회 안에서 하나님께서 무엇 주시냐면 재물도 주시고 영광도 주시고 생명도 줘요. En la iglesia Dios nos da riquezas, honra y vida. 잠언 14장 También Proverbios 14. (11절) Versículo 11. 제가 읽어보겠습니다. Se lo leo. 악한 자의 집은 망하겠고 정직한 자의 장막은 흥하리라. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. 정직한 자의 장막, La tienda de los rectos 교회가 될 수도 있고 puede significar la iglesia 주님을 섬기는 가정, 개인이 될 수도 있습니다. o la familia la familia que sirve a Dios o una persona individual, ¿no? 근데 12절 보세요. Pero versículo 12. 어떤 길은 사람 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 무엇이 주를 섬기는 길 자체가 사람 보기에 이상해 보일 수 있어요. El camino de servir al Señor para los hombres, en los ojos de hombres, puede parecer muy raro, 근데 그 길 가운데 복 준다고 약속하고 있습니다. pero su fin es siempre bendición. 어떤 복을 줄까요? ¿Cuáles bendiciones? 밑에 26절 보세요. Versículo 26. 같이 읽어볼까요? Leamos juntos. 시작. El temor 여호와를 de Jehová 경외한 está la 자에게는 fuerte 경건 의뢰가 나니 confianza 그 y 자녀들에게 esperanza tendrán sus 피난처가 hijos. 있으리라. 가정과 자녀에게 복이 있습니다. Habrá bendición para sus hijos, su familia. 자녀가 잘 되길 원하시죠? Todos los padres quieren que sus hijos salgan bien todo en su vida. 가정이 잘 되길 원하실 겁니다. También quiere que su familia, para su familia, que todo salga bien, ¿no? 그 길이 무엇인지 아세요? Entonces la manera de eso 여호와의 집 가운데 거하고 주를 경외하는 거예요. es permanecer, habitar en la casa de Dios y temer a Dios. 틀림없어요. Seguramente es cierto. 또 사업하시죠? Ustedes, algunos tienen sus negocios. 성공하는 길 가르쳐 드릴게요. Les voy a contar el secreto para tener éxito. 27절. Versículo 27. 또 같이 읽어보겠습니다. Leamos juntos. 여호와를 El temor de 경외하는 Jehová es 것은 manantial de 생명의 vida para 색이라 apartarse de 사망의 los 그물에서 lazos de la 벗어나게 muerte. 하느니라. 인생을 살아가면서 그물이 많아요. En la vida de uno hay muchos lazos. 건강에서도 그물이 찾아오고 También cuando se trata de su salud hay lazos. 내가 사업하거나
직장하거나 모든 것 가운데 이 사망의 그물이 있습니다. o su negocio, sea en su trabajo, en todos los lugares hay estos lazos de la muerte. 이 삶 속에 위기가 얼마나 많은지 몰라요. Hay muchos, tantos peligros, riesgos en la vida también. 근데 놀라운 것은 교회 안에 있으면 하나님께서 복을 주시는데 위험에서 우리를 보호해 줘요. Pero cuando uno está permaneciendo en la iglesia, por medio de eso Dios nos va a proteger siempre. 그래서 교회 가운데 있게 되면 하나님께서 영적인 복 이외에 육신적인 것도 주십니다. Por eso cuando uno está permaneciendo en la iglesia, siempre Dios va a dar estas bendiciones espirituales, además bendición física. 교회에서 얻는 게 너무 많은 거예요. Hay tantas cosas que podemos recibir de la iglesia, ¿no? 그 교회는 우리에게 너무 중요한 곳입니다. Por eso la iglesia es un lugar muy importante para todos nosotros. 단지 영적인 것뿐만 아니라 No solamente para recibir las cosas espirituales, 육신적인 보호뿐만 아니라 육신의 축복도 하나님께서 교회 가운데 준비해 놓고 계셔요. sino también espiritual, física. Dios está preparando todo eso en la iglesia. 복음서에 보면 제자들이 바람을 거스려 노를 전다고 이야기하고 있습니다. En los libros de Evangelio está hablando sobre los discípulos remando contra el viento. 아니 혼자 노져가면 얼마나 힘들겠어요. Pero solito, remar solito es muy difícil. 하나님께서 바람 불어서 밀어주면 얼마나 편하겠습니까? Pero si Dios está enviando viento para que pueda remar más fácilmente, es muy fácil, ¿no? 하나님께 밀어주는 그 힘이 교회 안에 있어요. Entonces ese viento, esa fuerza de Dios está en la iglesia. 그래서 이 교회를 우리가 더욱더 귀하고 소중하게 생각해야 됩니다. Por eso tenemos que considerar la iglesia más preciosa. 우리 오늘 읽었던 에베소서 1장 돌아갈게요. Vamos a regresar a nuestro pasaje inicial, Efesios 1. 1장 22절로 23절만 볼게요. Efesios 1, versículos 22 y 23. 에베소 1장 22절로 23절 Efesios 1, capítulo 1, versículo 22, 23. 두 구절 같이 읽어볼까요? Veamos juntos dos versículos. 시작. Y 또 sometió todas 만물을 las 그 발 cosas 아래 bajo sus 복종하게 pies y lo 하시고 dio por 그를 cabeza 만물의 sobre 교회의 todas las 머리로 cosas a la 두셨느니라. iglesia, la 교회는 그의 cual es su 몸이니 cuerpo, la 만물 plenitud 안에서 de aquel 만물을 que todo lo 충만케 llena en 하신 자의 todo. 충만이니라. 에베소 1장의 주제는 하나님께서 예정하신 준비하신 교회입니다. La tema de capítulo 1 es la iglesia que Dios había predestinado desde el principio, 아주 만세전부터 desde hace mucho tiempo. 하나님께서 창세부터 교회를 준비하셨어요. Desde el principio de todo, Dios había planeado esto. 우리에게 좋은 거 주려고. Planeado la iglesia, Dios, para darnos cosas buenas. 그걸 교회가 우리가 얻는 겁니다. Y por eso, por medio de la iglesia, podemos recibir estas cosas. 교회를 통해서 영원한 생명을 얻고 Por medio de la iglesia, recibimos la vida eterna. 다른 사람에게 복음 전할 수 있는 기회도 얻는 거예요. Además, recibimos la oportunidad de poder predicar, compartir eso con otras almas. 눈도 밝아질 기회를 얻고 También la oportunidad de brillar nuestros ojos, abrir nuestros 그리고 ojos. 이 세상에서도 하나님께서 부족하지 않게끔 축복도 교회 가운데 허락해 주십니다. También nos permite, por medio de la iglesia, Dios, la bendición física y espiritual. 그래서 이 교회 안에서 우리가 더욱더 뿌리를 내리고 온전한 마음으로 신앙생활 했으면 좋겠어요. Por eso deseo con todo mi corazón que podamos llevar nuestra vida bien en la iglesia. 제가 하나 여쭤보겠습니다. Una pregunta más. 오늘 교회 왜 오셨어요? ¿Por qué hoy vinieron a la iglesia? 누굴 위해 온 거예요? ¿Para quién vino hoy? 누굴 위해서 왔어요? ¿Para quién? 옆 사람이 계속 전화해서 ¿Porque los hermanos me están llamando continuamente? 가라고 해서 ¿Porque me están diciendo que vaya? 나 위해 온 거예요. No, solo para mí mismo, ¿no? 신앙은 날 위해 하는 거예요. La vida cristiana, la fe es para mí mismo. 나를 위해서 우리 교회 가운데 더욱더 뿌리를 깊게 내려야 됩니다. Por eso, para mí, tengo que arraigar mis raíces en la iglesia. 기도 마치겠습니다. Vamos a orar para terminar. 살아계신 주님 감사합니다. Dios viviente, te damos gracias. 우리 교회 형제매들 함께 해주시고 참으로 교회 안에서 더욱더 많은 것을 얻고 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Te pedimos que estés con todos los hermanos de la iglesia y ayúdalos para poder recibir muchas cosas por medio de la iglesia. 11월 15일부터 있는 집회도 함께 해주시고 많은 영혼들 불러 모아 주시옵소서. También te pedimos que estés con nosotros durante el seminario de la Biblia en coreano en este mes, en noviembre, y envía muchas almas perdidas. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 찬송가